जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सियासत चल रही है, इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं और इसी इंतखाबात को लेकर कई सारे जो है लीडर नाराज़ भी हो रहे हैं। अफवाहें बड़े पैमाने पे थी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद साहब जो है अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, और किस तरीके से ये पूरी अफवाहें आ रही हैं और आखिरकार सच क्या है। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए उस्मान मजीद जी मौजूद हैं, जो एक वक्त कहते थे कि अपनी पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माजी की पार्टियों ने धोखा दिया है, ये पार्टी जो है धोखा देने वाली नहीं है। उस्मान मजीद साहब, सीधा सवाल रहेगा, अपनी पार्टी ने तो धोखा नहीं दिया, क्या उस्मान मजीद ही धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को? आपको किसने बोला कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ? अफवाहें बड़े पैमाने पे थी। अफवाहों को क्या करोगे? यहाँ तो कश्मीर तो ज़्यादातर अफवाहों पे ही चलता है। यहाँ तो जिसके मुंह में जो बात है बोलता रहता है। अपनी पार्टी छोड़ रहा है, पार्टी क्यों छोड़ो? मुझे नहीं लग रहा पार्टी ने मुझे निकाला, या किसी कोई तो सुनिए ना कहीं से कि मैंने पार्टी छोड़ दी। तो ये इख्तलाफात क्यों, नाराज़गी क्यों? पार्टी में ये ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कभी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपस में झगड़ा या लड़ाई है। क्या ये बात पहले नहीं तय हुई थी कि इंतखाबात में आपने किस तरीके से चलना है, किसको कैंडिडेट उठाना है, कंटेस्ट किसको करना है? कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो उस वजह से कहीं चीज़ें मेजॉरिटी ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, तो उसमें उस इख्तलाफात में थोड़ी सी वो इस पे, हाँ, उसी पे थोड़ा सा आपस में कंट्रडिक्शन आ गया, तो और कुछ नहीं है। अपनी पार्टी, आपने कहा कि एक इंटरव्यू में आपने कहा कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कई जगहों पे कहा था कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो उस्मान मजीद हैं, मगर उसके बाद अचानक से जो है नाम बदल गया और ये कहा कि सज्जाद साहब को सपोर्ट करना। वजूहात क्या है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि हम सज्जाद साहब को सपोर्ट करें, एनसी को सपोर्ट करें, पीडीपी को सपोर्ट करें। अभी तक तो हमारा था कुछ दिन पहले कि हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसमें कई नाम थे, अल्ताफ़ साहब का भी नाम बांडीपोरा में अनाउंस हुआ था। फिर हमारे पास और भी मीर साहब है, गुलाम हसन मीर साहब है, दिलावर मीर साहब है, और मेरी भी जिक्र हुई थी। लेकिन उन्होंने फिर कहीं जगहों पे जाके बोला कि उस्मान इलेक्शन लड़ेगा। मुझे उसके साथ नहीं, इलेक्शन कौन लड़ेगा? मेरा ये सवाल है कि अपनी पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेगी? आपने जिस तरीके से कहा, सवाल है आपका, ये आपने पूछा, कोई मीटिंग हुई, कोई बातचीत हुई कि वजूहात क्या है? क्या अपनी पार्टी को उस्मान मजीद, इतने कद्दावर नेता जिनका लोगों में एक भरोसा है, क्या उस्मान मजीद पे भरोसा नहीं रहा नॉर्थ पे? नहीं, भरोसे की बात नहीं है। देखो, कई चीज़ों में कहा जाता है कि अलायंस है, मुझे इस बारे में अभी पता नहीं, ना पार्टी के लीडरशिप ने बोला है, जो अल्ताफ़ साहब खासकर मैं उन्हीं की जिक्र करूँ, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम किस अलायंस में हैं। अगर हम अलायंस में, फिर परमेंटेशन कम्बिनेशंस बदलती है, बनती है, ये कोई नई बात नहीं है पॉलिटिकल पर। लेकिन अब हम तो बोल रहे हैं कि हम अलायंस में, ना हम बोल रहे हैं हम क्यों नहीं बारामूला में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि दो जगहों पे तो हम लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सेंटर के इशारों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चल रही? देखो, अभी तक तो मैंने देखा कि हमारी पार्टी जो है, अपनी पार्टी जो है, हम अपने बलबूते पे चले। आज तक मैंने कोई इशारा, कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं देखी है जहाँ से कोई जिक्र कहीं नहीं हुई है, और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं नजर आया जहाँ से हम कहेंगे कि ये सेंटर के इशारों पे चल रही है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सज्जाद साहब को सपोर्ट करती है तो आप हाथ खींच लेंगे? नहीं, देखो, पार्टी को अभी क्लियर करना है कि हम किस दिशा में हैं। अगर वो करते हैं सपोर्ट, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करती है सपोर्ट, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने घुटने टेक लिए हैं। तो क्या उस्मान मजीद, इतना बड़े कद्दावर नेता, इतना बड़ा नाम, वो रहेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में? देखिए, ये रहना और न रहने का सवाल अभी नहीं है। सवाल अभी ये है, बात आपकी बका का भी है, बात आपके जी। देखो, मेरी बात सुनिए, कोई नई बात नहीं। हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस और एनसी की आपस में 2014 में इकट्ठे इलेक्शन लड़े, तो वो हमने उस वक्त बारामूला से सपोर्ट किया था इनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि वी हैव टू कम विद अ क्लियर एजेंडा कि what we want to do, because we have to be, we are answerable to our people, those who have supported us in bad times, right? So how can we deny this fact that we will not take them on board before taking any decision? So that is very important कि we should ask, we should respect the emotions, sentiments of our workers, of our cadre. As of now, it's not in cadre based, it's an individual based party. आपने हमारे एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कश्मीरियत का साथ देंगे, हम कश्मीरियों के साथ रहेंगे, हम कश्मीरियों को एक बार फिर से धोखे में नहीं भेजेंगे। इस बार जिस तरीके से अब मुद्दा मंशूर चल रहा है और अफवाहें आ रही हैं कि आप सपोर्ट जो है पीसी को करना है, क्या कहेंगे आप? क्या आपकी वो कश्मीरियत, आपके वो लफ्ज़ अभी भी बरकरार हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आई लव माई कंट्री, हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, राइट। लेकिन ये बात कहाँ मैं भूल सकता हूँ? मैं कश्मीरी हूँ।
I owe a lot to my people. Whatever politics I will do it in the interest of people of J&K, but people of Kashmir, and automatically it will go in the interest of nation. मुझे तो सोचना है ना कि मैं अपने लोगों को किस दिशा में ले आऊं. हमने नहीं देखा कि इतने बरसों में, इतने दहाइयों में जम्मू कश्मीर में आज तक कोई भी सियासी पार्टी क्लियरली कश्मीरियों को सही नहीं बता पाई कि भाई ये रास्ता सही है, ये गलत है, इसको मत अपनाओ. हर एक ने आज तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करके कश्मीरियों का रास्ते से भटक दिया. अपनी पार्टी ने दिखाया है. अब मैं बताऊं आपको, हमने बेड़ा उठाया जब यहाँ एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, 35 गया, स्टेट को यूटी तोड़ दिया गया, हमारे दिलों पे बड़े ज़रब लगाए गए. लेकिन उसके बाद तो हमने पार्टी जो बने, हमने ये तय किया था कि भाई साहब हम कश्मीरियों को पहली बार सच्ची बात और सच्चा रास्ता दिखाएंगे. क्या आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने मुद्दे मंशूर से पीछे हट रही है, सच्चा रास्ता नहीं दिखा रही? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तक ऐसा मुझे नजर नहीं आया कि हम किसी जगह भटक रहे हैं. चूक लग रही है आपको उस्मान जी? दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपको अंदर से आने फील वाले आ रहा दिनों है? में पता चलेगा हम क्या वाकई सच की सियासत करते हैं या सच की सियासत नहीं करते. आने वाले दिनों में पता. अगर नहीं करते तो फिर आप अपनी पार्टी से मैं आपको एक चीज बताऊं, व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम हियर इज टू चेंज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ दिस प्लेस. राइट. द बेस्ट ऑप्शन वुड हैव बीन अपनी पार्टी, बट आई डोंट नो किस दिशा में जाएगी. चल क्या रहा है अंदर से? आपने कुछ एनालाइज किया, हो क्या रहा है? आपकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? एक बार अल्ताफ़ बुखारी खुद कहते हैं अपनी ज़ुबान से कि जितना बड़ा जलसा बांडीपुरा में हुआ है, जितने लोग इकट्ठे उस्मान मजीद साहब के साथ हुए हैं, उतने मैंने आज तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ नहीं देखे. तो आपकी बात क्यों नकार रहे हैं? नहीं, मेरी बात ही नहीं है, बल्कि ये बारामूला के वर्कर्स के सेंटिमेंट का सवाल है और उनकी हार्ड वर्क. क्योंकि मुझे लग रहा है अपनी पार्टी अगर जहाँ मेरे सोच के मुताबिक we are very strong in Baramulla parliamentary constituency compared to center or South Kashmir. सेंटर में तो इतने है ही नहीं, लेकिन साउथ कश्मीर में उसके बाद दूसरे नंबर पे हम हैं. और सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट लीडर्स अपनी पार्टी में अगर हैं तो वो नॉर्थ कश्मीर के हैं. तो क्या बाकी इनका सोच क्या है कि बारामूला का जितना हमारे पार्टी कार्डर जो हमने बनाया इन 3-4 साल में, खासकर 2 साल में, क्योंकि 2 साल तो कोविड में गुजर गए, 2 साल में जो पार्टी साजी करके हमने अच्छे लोगों को पार्टी में लाया. कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकला, कोई पीडीपी से निकला, कोई पीसी से निकला, कोई जमात इस्लामी से निकला, कोई किसी और पार्टी से निकला, हमारे साथ ज्वाइन किया. विद दिस दैट देयर इज ए न्यू बिगनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन J&K. तो आज हम अगर बैकआउट करेंगे तो हम उनको दरवाज़ा कौन सा दिखा रहे हैं, कहाँ जाओगे? सो इट्स ए क्वेश्चन मार्क टू फॉर आवर पार्टी. इट्स द क्वेश्चन मार्क टू द प्रेसिडेंट एंड इंटायर लीडरशिप. क्या आपके लोग आप पे सवाल उठाते हैं जब उन्होंने ये खबर सुनी? Certainly, देखिए, we have announced Altaf Saab in Bandipora that he will be our next candidate. I don't know what has happened in just a week's time. Things changed. We were ready that Altaf Saab will be the candidate from Baramulla parliamentary constituency, and if he would have contested, there would have been a lot of commitment of the workers. Right. With zeal and josh, would have worked for the पार्टी प्रेसिडेंट टू गेट हिम इलेक्टेड. कहा यह भी जाता है कि बीजेपी जो है अब कश्मीर से कोई नाम सामने नहीं लाएगी, बल्कि कुछ पार्टियों को सपोर्ट करेगी. कहीं वो ठीक है, मैं तो ये कहूँगा बीजेपी का हवा निकल गया यहाँ कश्मीर के अंदर. बीजेपी ने 10 साल में जिन लोगों को बेचारों को जमा किया है, उनको भी उनने अंगूठा दिखाया. जैसे इस वक्त हमारी पार्टी में बारामूला के हवाले से हैं, ऐसे ही बीजेपी ने किया जो कांग्रेस पहले करता था. अगर कांग्रेस ने हमेशा अपनी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर, खास कर कश्मीर के अंदर स्ट्रांग बनाने की कोशिश की होती, उन्होंने हमेशा यहाँ के रीजनल फोर्स के हवाले कांग्रेस को होस्टेज रखा. वही बीजेपी आज यहाँ के लोगों के हवाले, यहाँ रीजनल पार्टियों के हवाले पार्टी को होस्टेज रख रही है. तो इसका मतलब आपके और उनकी आइडियालॉजी, सोच में क्या फ़र्क है, सिवाय बातों के एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के? कश्मीर के हवाले से तो आप दोनों सेम सोच रहे हो. कश्मीरियों को तो आप रास्ता सही दे नहीं रहे हो. यहाँ से कह रहे हैं हमने कश्मीर को कनकर किया है, वहाँ से कश्मीर को छोड़ दिया रीजनल फोर्सेस के हवाले. इसका मतलब उन्होंने भी वही पॉलिसी अख्तियार की है जो कांग्रेस लास्ट 7 दहाइयों से यहाँ करता आ रहा है. आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आप एक नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और बहुत ही बड़ा मेन पिलर माने जाते हैं. अगर आप इस बार आप नाराज़ होगी तो पार्टी आगे बढ़ सकेगी? देखिए, मैं नाराज़ नहीं है, इख्तिलाफात राय है. बात की आपने अल्ताफ़ बुखारी साहब से? सबसे बात किया, पिछले 2 महीने से हम बात ही करते आ रहे हैं.
لیکن مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کو جواب دیں. دیکھیے میں تو عثمان نے جب سیاست شروع کی میں نے ایک آدمی, نہ میرے پاس ڈنڈا تھا نہ جھنڈا تھا نہ کوئی باپ دادا تھا نہ کوئی شیر کشمیر پیچھے تھا نہ کوئی مفتیز پیچھے تھے نہ کوئی کانگریس راہل گاندھی پیچھے تھا نہ کوئی بی جے پی کے مودی جی جیسا کوئی لیڈر تھا. میں نے تو خود ہی نکل کے لوگوں کے پاس جا کے ایک ایک گھر اور ایک ایک انسان کو مل کے اپنی پارٹی بنائی ہے. ود دس I will play a good role in your developmental things. I can help you. میں آپ کے مددگار بننے کی کوشش کروں گا اور آپ کے دکھ سکھ میں کام آ جاؤں گا. آپ میرے ساتھ رہیے. I am not a bad man. Don't consider me like traditional political parties or like other politicians. تو انہوں نے مجھے قبول کیا ہے تو امیجیٹلی میں کن کے پاس جواب دے ہوں لوگوں. اگر میں آپ کے پاس اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, یہ کن کی کرسی ہے؟ لوگوں کی. تو میں کیوں آپ کے پاس جواب دوں؟ میں تو جواب دے ان کے پاس ہوں. میں کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس جواب دے ہوں؟ میں کیا گورنمنٹ آف جموں کشمیر کے پاس جواب دے ہوں؟ میں کیا یہاں کے لیڈرز کے پاس جواب دے ہوں؟ میں تو اپنے لوگوں کا نوکر ہوں, خادم ہوں, جنہوں نے مجھے سمجھا اس لحاظ سے اس قابل سمجھا کہ مجھے کہا کہ بھائی ہاں آپ ہماری نمائندگی کرو. اگر آپ سے ایک بہت بڑا سوال رہے گا, اس کا جواب ہم آپ سے مختصر جانیں گے. اگر اپنی پارٹی اپنے وعدے پر یعنی کہ سجاد لون کو سپورٹ کرتی ہے, کیا آپ لوگوں کو چنیں گے یا پھر جموں کشمیر اپنی پارٹی؟ دیکھو ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہوتی ہے, اگر کی بات نہیں. اگر جب کچھ ہوتا ہے, یہ اگر مگر ہم کو بولنا نہیں چاہیے. ہم کو یہ دیکھیں کل کیا آتا ہے. لیٹس ویٹ ٹمارو کہ جیسے بی جے پی نے اناؤنس کیا ہم تینوں سیٹوں پہ نہیں لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب کسی نہ کسی کو مدد کرنا پڑے گا, ان کو بولنا پڑے گا نا. بالکل. ورنہ وہ ہاچ پاچ انداز میں بولیں گے کہ ہم نہیں اٹھائیں گے, تو وہ کس کو مدد کر رہے ہیں مجھے سمجھ. نیشنل کانفرنس کو اس سے مدد ہو رہا ہے, پی ڈی پی کو مدد ہو رہا ہے, اپنی پارٹی کو مدد ہو رہا ہے, آزاد صاحب کی پارٹی کو مدد ہو رہا ہے, یا سجاد صاحب کی پارٹی کو مدد ہو رہا ہے. دے ہیو ٹو کم آؤٹ کہ لوگوں کو بتائیں گے جی ہم نے اس کو سپورٹ کیا, نہیں اٹھایا, ہمیں دم نہیں تھا, ان کو اٹھایا. ایسے ہی اپنی پارٹی کو بھی کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے الائنس میں ہیں, کون ہمارے ساتھ ہے, کس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں اور کنڈیشنز کیا ہے. دیکھو میری پارٹی جو ہے اٹ از ناٹ کارڈر بیسڈ پارٹی. جب تک نہ ہم الیکشن لڑیں گے تب تک ہم کمیٹڈ کارڈر کیسے بنائیں گے؟ اٹس اے کوسچن مارک فار آل آف اس. لیٹس میک کارڈر. ہم کو ہارنا جیتنا چلتا ہے پالیٹکس میں. میں نے تھوڑی سب الیکشن جیتے, میں نے نصف الیکشن میں نے ہارے ہیں. اگر بارہمولہ سے آپ کا نام اب سامنے آتا ہے, جموں کشمیر اپنی پارٹی سے, آپ کو اپنے لوگوں پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے؟ دیکھیے میں تو لوگوں کے لیے ہی کر رہا ہوں سب کچھ. میں تھوڑی کسی شخص یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. میں تو میری ذہن میں یہ ہے کہ میں بانڈی پورہ میں اپنے لیول پہ ان کی خدمت کی, ایز ایم ایل اے ایز منسٹر بنا, بانڈی پورہ سے باہر کی بھی لوگوں کا خیال رکھا ہے. اور اگر کل ایم پی بن جاتا تو شاید ایک آواز بن کے دلی میں کھڑا ہوتا. اور میں اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دی, کیونکہ مجھے ڈر خوف ہے لوگوں کا, کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ مجھے پکڑ لیں گے. باقی لوگوں کو کون پکڑے, کیونکہ وہ ڈنڈے اور جھنڈے کی وجہ سے بن جائیں گے. وہ اپنے ان کے سمبل پرانے ہیں, وہ ہے تو اس کے وہ پیداوار ہے. ہم پیداوار ہوں گے کن کے؟ لوگوں کے دلوں میں رحم پڑے گا عثمان کو ووٹ ڈالیں. اس لیے میں پروو کر لیتا کہ دلی میں جا کے بات کیا کرنی ہے اور کس مدعے پہ بات کرنی ہے اور کہاں کس جگہ پہ بات کو ہٹ کرنا ہے. اشرف میر کا نام آیا سامنے, جی ظفر منہاس کا نام آیا سامنے, اور ایک بہت بڑا جن میں کیلیبر ہے عثمان مجید, ان کا نام سامنے نہیں آیا. نہیں, وہاں بہت سارے لوگ بارہمولہ ہے میرے جیسے, ان کا نام سامنے نہیں آیا ہے. الیکشنوں سے ہم ڈرتے نہیں, گھبراتے نہیں ہیں. ہم تو صرف اپنی پارٹی کی کیونکہ ہم نے بولا جس دن پارٹی بنائی, ورنہ ہم کو پارٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتائیے, اتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں ہیں, پھر ہم نے انہیں کے ساتھ, میں تو کانگریس کے ساتھ تھے, ٹھیک تھا. پھر میں نے کانگریس کیوں چھوڑی؟ پھر اسی لیے چھوڑا کہ کچھ کرنا چاہتے تھے جموں کشمیر کے حوالے سے نیا, جہاں لوگوں کو راحت ملتی, جہاں لوگوں کو ایک راستہ ملتا آگے بڑھنے کا. اگر ہم اسی کے شکار ہو گئے تو بڑا افسوس رہے گا. پھر ہماری پارٹی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا ہم اپنے کمفرٹ کے لیے اگر بنا رہے ہیں, مجھے نہیں لگا لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ بڑے کانشیس ہیں. آج جموں کشمیر کی عوام دیکھ رہی ہے ہم نے ووٹ کیا ڈالنا ہے, کیسے ڈالنا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ڈالیں گے. اور میں ان سے یہی کہوں گا, سوچ سمجھ کے ہر پارٹی دیکھ لو کس کو ووٹ آپ کا جا سکتا ہے. اس وقت میری اپیل ہوگی لوگوں سے, کوئی بائیکاٹ نہ کرے,
کھل کے ووٹ ڈالنے آئے. جب آپ بائیکاٹ کرو گے, پولنگ بوتھ پہ نہیں آؤ گے تو بدماشیاں ہو جائیں گے پولنگ بوتھ پہ, جس کی لاٹھی اس کی بحث. مانتے ہیں آپ؟ وہ ہو جائے گی. یہ ڈیموکریسی میں ہر جگہ ہوتا ہے, یہاں نہیں. امریکہ جیسے ملک میں بدماشی ہوتی ہے, یہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہاں تو سب کچھ, تو پریشانی تو اسی وجہ سے ہو گئی. تو اس لیے جب تک نہ آپ پولنگ بوتھ پہ کھڑا رہو گے, جب تک نہ اپنا ووٹ کاسٹ کرو گے, ورنہ لوگ سازشیں کریں گے آپ کی جگہ, کچھ اور آ کے ووٹ ڈالیں گے, اور اس سے مینیپولیٹ ریزلٹس ہوتے ہیں. سو ایوری ون, آئی ریکویسٹ ایوری ون, پورے جموں کشمیر کی عوام سے گزارش کرتا ہوں, سب نکل جائیے اور ووٹ ڈالیے, اور اپنے اپنے من پسند نمائندے کو سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا. ینگسٹرس ہیو ٹو پرٹیکولرلی پلے اے ویری بگ رول ان دس الیکشن. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. عثمان مجید جی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخرکار ناراضگی کیا ہے اور کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں جو موجودہ سچویشن اس وقت بنی ہے. فی الحال جموں کشمیر اپنی پارٹی میں ناراضگی ضرور چل رہی ہے. عثمان مجید جو اول دن سے اپنے مدعی مقصد پر قائم ہے, ان کا کہنا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں رخ بدل رہا ہے, اور اگر رخ بدل جاتا ہے تو یہ ان ہواؤں کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.